नाजरीन, मलिका विक्टोरिया, जिन्हें बरतानिया की 19वीं सदी की बाइक़्तिदार और ताकतवर तरीन मलिका ख्याल किया जाता है, 24 मई सन 1819 को लंदन में पैदा हुई। 18 साल की उम्र में 20 जून सन 1837 को अपने चचा विलियम फोर्थ के इंतकाल पर बरतानिया की मलिका बन गई। वो बरतानिया की तारीख में पहली कम उम्र तरीन मलिका थी। मगर आज की वीडियो में हम आपको मलिका विक्टोरिया और उनके हिंदुस्तानी मुंशी अब्दुल करीम के दरमियान मोहब्बत की हैरत अंगेज दास्तान सुनाएंगे। नाज़रीन, मलिका विक्टोरिया ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 13 बरसों का एक बड़ा हिस्सा अपने हिंदुस्तानी मुंशी अब्दुल करीम के साथ गुजारा। अब्दुल करीम को शुरू में इंडिया के शहर आगरा से उनके खिदमतगार के तौर पर भेजा गया था, मगर धीरे धीरे वो उनके सबसे करीबी लोगों की फहरिस्त में शामिल हो गए। इस तरह तमाम मुखालिफत के बावजूद उनका और अब्दुल करीम का ये रिश्ता ताउम्र जारी रहा। जब अब्दुल करीम मलिका विक्टोरिया से मिले तो उस वक्त महारानी अपनी उम्र की 70 की दहाई में थी और अब्दुल करीम की उम्र महज 24 बरस थी। वो देखने में बहुत खूबसूरत थे। अब्दुल करीम की कहानी बेहद दिलचस्प है। वो आगरा की जेल में क्लर्क की मुलाजमत करते थे। उनकी सालाना तनख्वाह तकरीबन 60 रुपए थी। उनके वालिद भी जेल में हकीम थे। जब मलिका विक्टोरिया की सिल्वर जुबली की तकरीब का वक्त करीब आया तो आगरा की जेल के सुपरिटेंडेंट ने सोचा कि क्यों ना इस मौका पर महारानी को एक तोहफा भेजा जाए। उन्होंने महारानी को आगरा से 2 मुलाजिम भेजे। उनके लिए ख़ास किस्म की सिल्क की वर्दियाँ सिलवाई गईं और पगड़ियाँ पहनाई गईं ताकि वो देखने में थोड़े अलग से लगें। मगर मलिका विक्टोरिया ने अब्दुल करीम को ज़्यादा पसंद किया और वो जल्द ही उनके बेहद करीब हो गईं। अब्दुल करीम को आगरा से मलिका विक्टोरिया की खिदमत करने के लिए भेजा गया था, मगर 1 साल के अंदर ही वो किचन बॉय की फहरिस्त से निकलकर महारानी के मुंशी बन गए। मलिका विक्टोरिया अब्दुल करीम से इतना मुतासिर हुई कि उन्होंने उनसे कहा कि मुझे उर्दू ज़बान सिखाओ। करीम उसके बाद रानी की नोटबुक में उर्दू की एक लाइन लिख देते और उसके बाद उसका अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जमा करते और फिर उसी लाइन को रोमन स्क्रिप्ट में लिखते थे। मलिका विक्टोरिया उसको हूबहू लिखती और उसका मुताला करती। महारानी वाकई में उर्दू सीखने की ख्वाहिशमंद थी। करीम उनके उस्ताद बन गए और उन्होंने 13 बरसों तक मलिका विक्टोरिया को उर्दू की तालीम दी। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि मलिका विक्टोरिया उर्दू लिखना और पढ़ना बखूबी जानती थीं और उन्हें अपनी इस कामयाबी पर बहुत फख्र था। नाज़रीन, भारतीय मुंशी अब्दुल करीम और बरतानिया की क्वीन विक्टोरिया के दरमियान इस दोस्ती का एक नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड में पहले से ही बहुत मकबूल इंडियन खाना चिकन करी मजीद मकबूल हो गया। करीम ने रानी के लिए चिकन करी, दाल और पुलाव बनाया। बरतानिया की मारूफ तारीखदान एनी ग्रे अपनी किताब द ग्रेडी क्वीन ईटिंग विद विक्टोरिया में लिखती हैं, ऐसा नहीं था कि करीम से पहले रानी विक्टोरिया ने पहले कभी चिकन करी नहीं खाई थी। 29 दिसंबर को विंडसर कैसल के मेन्यू में करी दी पोलेट का जिक्र मिलता है। इसके अलावा करीम ने महारानी के दिल में इंडिया की एक ख़ास तस्वीर बनानी शुरू कर दी थी। कहने को तो विक्टोरिया मलिका हिंदुस्तान थी, मगर उन्हें कभी इंडिया जाने का मौका नहीं मिला था क्योंकि वो समंदर के ज़रिए सफ़र नहीं कर सकती थीं और उन्हें समंदर की लहरों से खौफ आता था। उन्हें इंडिया के बारे में बहुत तजस्सुस था। वो चाहती थीं कि उन्हें बताया जाए कि इंडिया की सड़कों पर क्या हो रहा है। करीम ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी की। करीम ने इंडिया की रूह को उन तक पहुंचाया। उन्होंने भारत की गर्मी, धूल, त्योहारों, यहाँ तक कि वहाँ की सियासत के बारे में भी मलिका विक्टोरिया को बताया। करीम ने उन्हें हिंदू मुस्लिम फसादात और अक़लियत के तौर पर इंडिया में मुसलमानों को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया। इन मालूमात की बुनियाद पर ही मलिका विक्टोरिया ने वायसराय को ख़त लिखकर उनसे कुछ सवालात के जवाब तलब किए थे। मलिका विक्टोरिया से अब्दुल करीम की कुर्बत बहुत बढ़ गई थी और वो उनके साथ साए की तरह रहने लगे थे। एक बार जब वो बीमार पड़े
تو رانی شاہی ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر بھی گئیں۔ ملکہ وکٹوریہ عبد الکریم سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے انہیں آگرہ شہر میں 300 ایکڑ کی جاگیر دلوائی اور برطانیہ میں اپنے تینوں شاہی محلوں میں الگ الگ گھر بھی دلوائے۔ انہیں اپنے سینے پر میڈل لگا کر چلنے اور تلوار رکھنے کی اجازت دی گئی۔ ناظرین، ملکہ وکٹوریہ کے کہنے پر کریم کے حکمت کا کام کرنے والے والد کی پینشن مختص کروائی گئی۔ ملکہ کے ڈاکٹر مزید لکھتے ہیں کہ جب منشی عبد الکریم کے والد ان کے پاس برطانیہ آئے تو ان کی آمد سے 1 ماہ پہلے ملکہ نے ایلیکس پروفٹ کو حکم دیا کہ ان کے کمرے کو اچھے طریقے سے سجایا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ان کے کمرے میں سینٹرل ہیٹنگ ٹھیک طریقے سے کام کر رہی ہو۔ منشی عبد الکریم کے والد ونڈسر کیسل میں حقہ پینے والے پہلے شخص تھے۔ انہیں اس کمرے میں ٹھہرایا گیا جہاں اکثر وزیر اعظم ٹھہرا کرتے تھے۔ ملکہ کی عبد الکریم سے قربت اور ان پر یقین کا یہ نتیجہ ہوا کہ شاہی محل میں سب لوگ عبد الکریم کے مخالف بن گئے اور ان کے خلاف رانی کے کان بھی بھرنا شروع کر دیے۔ حالات یہ ہو گئے کہ پورے شاہی محل کے عملے نے کریم کے خلاف ہڑتال کرنے کی دھمکی دے دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملکہ اگر عبد الکریم کو اپنے ساتھ پورے یورپ کے دورے پر لے جاتی ہیں تو وہ سب اجتماعی استعفیٰ دے دیں گے، مگر ملکہ نے ان کی ایک نہیں سنی۔ ملکہ کی وفات کے ساتھ ہی کریم کے سب ٹھاٹ باٹ ختم ہو گئے۔ 22 جون 1901 کو جب ملکہ وکٹوریہ کی وفات ہوئی تو ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے فرزند اور ان کے جانشین ایڈورڈ 7، ان کی اہلیہ رانی الیگزینڈر، ان کے بیٹوں پوتوں اور ان لوگوں کو مدعو کیا گیا جو ملکہ کے بے حد قریب تھے۔ ان لوگوں میں ہندوستانی منشی عبد الکریم بھی شامل تھے۔ شہزادے ایڈورڈ نے عبد الکریم کو رانی کے سونے کے کمرے میں داخل ہو کر ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کی اجازت دی۔ ملکہ وکٹوریہ کی وفات کے کچھ دن بعد ہی عبد الکریم پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ وہ ہر ایک خط ان کے حوالے کر دیں جو ملکہ نے انہیں لکھے ہیں۔ پھر ان کے سامنے ان خطوط کو نظر آتش کر دیا گیا۔ رانی کی وفات کے بعد سارا شاہی خاندان ان پر ٹوٹ پڑا۔ ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ کریم کی بیوی اور ان کے بھتیجے بھی وہاں موجود تھے۔ انہیں سب کے سامنے بے حد ذلیل کیا گیا۔ ان سے انڈیا واپس جانے کے لیے کہا گیا۔ ملکہ نے آگرہ میں انہیں بہت جاگیر دی تھی۔ انگلینڈ سے واپس آ کر وہ وہیں رہے اور سن 1909 میں ان کی وفات ہو گئی۔ ناظرین، اس کے بعد ونڈسر کیسل میں نہ تو پگڑیاں نظر آئیں اور نہ ہی شاہی باورچی خانے میں انڈین مسالوں کی خوشبو۔ نئے راجہ ایڈورڈ 7 کے دور میں چکن کری تو پکتی تھی، مگر اس کو پکانے والے کوئی انڈین نہیں بلکہ انگریز خانسامے تھے جو اسے اپنے طریقے سے بناتے تھے۔ مگر آج بھی انگلینڈ میں کسی ہندوستانی کو اگر چکن کری کھانے کا موقع مل جائے تو اسے ہندوستانی منشی عبد الکریم کو یاد کرنا چاہیے۔